بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله أن يوبلا جلنفو مسلم دينك فوليكاني بصغمدينا أولي الله كسي أنا شيخوما نودي الشيخ يعقوب دوكري فقير الله ينغالي دما بي منو ني ونيشنا أما ينغالي نونو أمنو لاسي شيخوما ياسا جابي منو بي على أكا أن دمني أي الحمد لله ينغالي نونو أبي تاليك أسرار دلا ني دو بافاما كموريا بارا نودي على دل إسرائيل نودي على كوسرا ونينيني alhamdulillah anga jamana in kono ma chamo nyashinen do alesraima ma chamo be ubeka alesrain la bara kosebe ola na manye ka fo islamia dine kono doni mbaw kumana akan do ye adagadi do ya bali no adagadi la sra munu fe o asra nyuma akaga anga se anga makoro ma kasanga doni mbaw ma yasa uka o sra nyuma ka o don ankoro yasa anga an yere nafana ye ani maoma ni enyeshinen do ni sraima ibise ka anyuma don chogo min ka bo ajumana alhamdulillah yingali nunu amena alase kelenkele anyeshin sheikhuma ambata bakurbala o kofe ambata kelenkele ka anyeshin sheikhuma yingali fola jume o de asmaul suryaniya munde do aborami yingali flana takelengele aywa afoka na foto yingali flana o de ka fo Suleiman alayhi salatu wassalam aleka watila ma min ko Suleiman ma kale ben nani Balqis ka l'archi a o mai anana na ye ni togo mi o togo yin kinye jumai ame fe sheikhu ka wala wala like an ye ola yingali sabana o de istikhdamu koro yedi wa islamia dine ka joro e jumaye ala walma sheikhu ira ka mawqifu e jumaye istikhdamuna yiningali nanina o de ye al khuddam al ulwiya wa sufliya difference jumabe ulu ni nyogonche ola ni ye yiningali damandamaw ye amena munu nyashin sheikhuma yiningali mindo abe talike la sari sraw de la munu be la sari srakan abulu le nafa kosebe alhamdulillah yingali folo ambo o de sheikhuma o de ye ma hiya al asma o suryaniya to ko munum be na be fama ko suryaniya ko ulu ye jumaye u borami insha Allah ta'ala ulama fo sheikhuma falyatafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلمني ما لم أعلم يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين نين كلو كجلن كسبة منا سانجلي anta ye kitabu dilana la anta me koloni kelaw ba jabi dila sanke me juli adun ya fo ciko minna lasrari yere bibi na abini kana ke folo loni kela baw karamo ba mun ka sofiya tun ka bun wolde tun ba ke o ba kan uslub mi nyabe homa ko uslub ahli al anwar noro dun ko tasra nogo tala sebini jeliye turabu deun tala ni fen tala to ko tawfa senu mandir pas mais labayna la srari yere kera a kera bajambla ya ye fugaru yere teta roshi ka chaya sano mbeta yasin ka shinya doron be million de mamna wala me wake me de mamna donc binta fa ka bara yere ka shinya kilen doron o be nya sala fambe ne be mo chama sakale be la srari de barlang amba yin kale ka debi ganza de ba so ale ma hali debi yere longolo ama hala abe ko mi premier année ra mo ato kala ma folo ala dungo qur'an ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm femi loni tira kana tafe
donc ni branche danger len bilibili bado danger ba kono absega modo tasuma kono absega modo jahannaba kono shika shitala abseki bla jina batu ita kalama abi bla ibe turabu batu ite ba kalama abi bla ibe lolo batu ite ba kalama abi bla ibe na femere tako ke ala to ka so ala to te jina to de wala shitala to de ita kalama parce que ma nyanyini ka nyuma na juguman bo nyona wala to nyabe kanga jamane karma ko baron tafaka to mo ko ni tarafe no ko la saray be dagawa aba fo kate daga mais na ya yi karnat mami kata c'est fo niveau fo sans fait aya lo say bise ka nyuman na juguman bu yona ka ba fi bon to mite daga be daga kan yesusa donc wala taqfu ma laysa laka bihi ilm familoni tila kana douala antara soro mawdi bi kanka douala sunit lu to foy yera lo ala foy ne ya in ka surya ne ya kurami atano abi baram yerla ala première année c'est le refolo ale ma douala yera folo bon inde musu ala kaliman ya dam ala kamele jelen kanda donc ami mi fo kuma la suruna la srari wa fo ko muriya inde la kame aywa tele kunto la doyin kalike karamo la ko muriya be dagawa ko muriya ya haramu de kayira shirku yira do bon ne ngani amba fo ni fanati lonni siray few ne yere ma lonni barayre ke fewti ala ne be ke kunfunde chela abanna parce que lonni keneka ni ko muri yere gansan lonni keneka be fode mantiqi yere la الحكم على الشيء فرع عن تصوره يبقى فيك فين زيزي كان جرين كازيزي فلا فوني فين يركور فو مويه فلو ام با فيك فين من زيزي موند دون فلو نو يفين لا يبصر كازيزي نا فرا موريا يبو دي كور فو مويه موريا كور يبو لك ميه تا حالا nga فلو كرام مو نوبي ولا هاوتا كم مو كران nga فا بيم كو موريدي كم مو كرا ولا حالا قران لا موريا وي حرام يا وسانس ابي موريا جمعه دي مكو يا حرام يغانسا ناصر يبي كقران ايا سبي كقول الله سبي كفاتيا وسبي كادلون ولا كاكي كو دي بول موريا كو دي حرام يي كو مشركو ياي ام با في بي جي يا كاتو كون فين ما نيو يا استكاتي لوني كلاو تي لا متيكلي اتنا حارس كلم بسور دوكلو كامين با في كو حرام يي اتنا قران ايا كلم بسور كو حرام يي ات صحابه كلم بسور كو حرام يي اتي الله اكبر حرام يا بومي parce que tasira ka fen haram ya obe ani ala ya haram ya kira ya haram ya mako bodron la aw ka tasira ya haram an ka tasira ya haram ya wuri dinati ya bi tasira ko ala takra ta fanye do rabana ala ba anye nun jabi ka chaya abe daga chuko minna ate daga chuko minna afando be daga afando te daga fika detaidi kana girin ka fen jiji ka mai ka soro yoro nyuma bala kara girin ka hona ka kan ka soro yoro jugu bala a yoro nyuma na jugu ma be fo mo yo le bobo dibila anyolo wala katim kaset lani mo ba fe ka livre soro afle sugula be baktaba wala atoy thalathu rasaila ala ale livre ko ni fen sabade wala kono mo ba fe ka ni fen tiyaire lo kisi mo mankana ta dale ambazira dalia dronde ka kono la gosili fuy ata kono folo sebende ko bala ka qur'ane sebe ka kenasi wala kala to sebe ka kenasi ki kwala ki miala wala ka sebe ka ki farla ni qur'ane do ni qur'ana ayadu wala ala to jelendo anyo jabi akono ma shit sega fuki bina dine imba chugola ala kiramna mi haram ya ambo haram ya nama mi haram ya ne sega haram ya esega haram ya na mi haram ya fana esega dagandi an fana esega dagandi dine la gafiyara dine tigi bina mi fu an ka to atala me an ka tasira o de dine tinya ala kalimani ya dam wa kuma suruma yi ustaz fe min ma ko tamimatu ko sebende tamimatu ni qur'ana ayar sebena haramu do wala haramute bondi ko ya haramu yamba fotma est-ce que yesu ebe sunna kalama no sunna ma haram ya on de takata sunna kitabu daile bukhari ka sharh man belo ko ibn hajar al-asqalani antara tamimatu fule loni kala ti green kam o ka kuma la mita no kala be kitab ummahatul kutub au ansira ma ko ummahatul kutub al maraji'ul mu'tamadatu c'est-à-dire sunu mo de be base kitabu belebel ka nu ko dron se fulu be la gafiya ibe to de dailo ma kitabu dron de sansu la ngache o ko haramu do se ben de haramu de mushuge be green ga bajili ko kay bi shike ibe to ko fi onde cela parce que ema base marajo mo tabarakan yimi ga kitabu takala kare ta tigelo yere ibe takata ninde ibn hajar al-asqalani antara ka kitabu daile
tamimatu kuma cɛlɛmɛ ko sɛbɛnden haramu do sɛbɛnden e ko cogo di e min bɛ ala ka aw minnu bɛ ala ka sunna ka tɛmɛ sunamɔgɔ fanba bɛɛ ka tuna kɔnɔ aw yɛrɛ ko cogo di e de sera ka Bukhari yɛrɛ sharha tɔm 10 ani a filɛ nin ye 14 an taara sɔrɔ ko tamimatu a ko tamimatu yɛrɛ kɔrɔ ye min ye fɛn min bɛ dulon farikolo la ni ala tɔgɔ tɛ n'ala ka kumakan tɛ a y'a préciser tan de kɔnɔ kunkolow n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ sɔɔni awa yirimugu dɔ dulon i yɛrɛ la wala kɔlɔkisɛ dɔ fɛn dɔ dulon i yɛrɛ la ko fɛn bɛ se ka kojugu ɲini ka b'i ma wala a bɛ hɛrɛ s'i ma ni min tɛ ala ye a ko de ye tamimatu muharamu ye a tilala a ko mɛ ni kuranɛ aya don k'o tɛ don haramu kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a don haramu kɔnɔ e taara min i ye sunamɔgɔ ka lɔnnikɛla ba ka kuma i y'o bila wala i m'o bila ne ko moriya kɔrɔ de ko ka kuranɛ aya dulon i yɛrɛ la wala k'a sɛbɛn ka kɛ ko de moriya ye ko de haramu ye i y'o bɔ min i ye sunna lɔnnikɛlabaw ka kuma bila i ma ba kalan ne bɛ min f'i ye dɔrɔn taa i ka taa Bukhari sharha dayɛlɛ k'a kɛ ala ye min ye ko fɔ mɔgɔw ye a ɲini ala bila ɲɔgɔn na min bɛ alakira ka hadisa la ka tɛmɛ ne ni e fila bɛɛ kan taa Bukhari sharha ban bɛ Fathul Bari ale ye mun de fɔ tamimali min b'a kɔnɔ i k'a kɛ ala ye ko fɔ mɔgɔw ye k'i yɛrɛ ta in bila olu de bɛ lamɛn dunan fan bɛɛ bi o de wele ko al-maraj al-mu'tamadatu fi sunnati nabawiyya an taara ka taa filanan dayɛlɛ o tɛ muslim ka sharha ye wa Nawawi m'o sharha wa an taara o fana dayɛlɛ tamima ye min fɔ a la Bukhari sharha baga y'a fɔ cogo cogo a fana y'a fɔ ten donc e bɛ na fɛn wɛrɛ jumɛn de fɔ tuguni min tɛ ninnu ta ye sunna ko la sunna dun ye kelen de ye ala bon donc ne ye bɛɛ ni ala bila ɲɔgɔn na n'i ko tamimatu ka kuranɛ aya sɛbɛn k'o dulon k'o de ye moriya ye k'o de ye haramu ye i y'a bɔ min sunna lɔnnikɛla numéro 1 han Ibn Hajar bɛ yɛrɛ numéro 1 de fɛ sunna lɔnni la ale sera ka Bukhari yɛrɛ sharha ba dilan fo tɔm 10 ani 4 hali minnu tɛ sunna ta sira kan u sɔnna ka kitabu ye ala ni basu b'a kɔnɔ an ma sɔn ka kuranɛ don moriya min e y'a haramu ye an ma sɔn ka don a kɔnɔ e dun y'a don a kɔnɔ an ɲini ala bila ɲɔgɔn na e mɔgɔ min ko haramu don siriku don an ɲini ala bila ɲɔgɔn na taa i ka taa kitabu in dɛ ne kɔni y'a dayɛlɛ ka filɛ ne ye n de sɔrɔ a kɔnɔ a ko mɛ ni kuranɛ aya don k'o tɛ don tamima mu haramu kɔnɔ e dun y'a don a kɔnɔ e y'i ta bɔ min an ma sɔn ka don a kɔnɔ an ka daliya dira an ma sɔn ka don a kɔnɔ an ka daliya di ala ko kuranɛ kɔnɔ qul hatu burhanakum a y'aw kɛ prévu di sisan e min ko tamima ka kuranɛ aya sɛbɛn k'a bɛ don haramu kɔnɔ wala bɛ don siriku kɔnɔ i fana y'i ka kuma in bɔ min manga bɛ ma sisan ala ka libaniya d'a ma bon an bɛ parce que preuve ne preuve min di a la a bɛ taa fɔ 40 a bɛ sɔrɔ yɔrɔ la 41 k'a fɔ ayiwa ka kuranɛ aya sɛbɛn e ala non olu ni mɔgɔ i tɛ lɔnnikɛla baasi sɔrɔ dugukolo kɔ ka ko lɔnni bɛɛ k'a b'a fɔ nin ye haramu ye tuguni e bɛ sɔn ka Bukhari ka kuma wuli Bukhari sharhaba ka kuma wuli e bɛ taa Muslim sharhaba ka kuma wuli e bɛ jɔn ka kuma ta n'o ka girin ninnu ka kuma ye n'i ye kitabu wɛrɛ ta n'u ka girin pon n'i y'u bila ɲɔgɔn na n bɛ bila u ni sancɛ de a bɛ fɔ nin ma ko ummahatul maraji al-mu'tamada hatta inda ghairi ala ka limaniya d'a ma donc a bɛ i n'a fɔ karamɔgɔ minnu bɛ ka sɛbɛnden haramuya sɛbɛnden haramu ye siriku don u bɛ ka base minnu ka kuma kan u ma olu ka kuma kɔrɔ faamu sɛbɛnden kɔrɔ la o y'a faamu de mais u basera kitabu kan a tɛ fɔ o ma ko maraji mu'tabara n'i y'i ka kuma bɔ kitabu kɔnɔ i tɛ jate lɔnnikɛlaw fɛ kitabu min bɛ bɔ Saudiya la o bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la tun an t'a tigi la min y'a dilan i b'a sɔrɔ bi na bi karamɔgɔ de don a yɛrɛ lɔnnen tɛ o de bɛ sugu la majɛ wa zɔn ma janan e bɛ taa kitabu bɔ de kɔnɔ k'i b'o fɔ n'o ko sɛbɛnden haramu ye i b'a ko ye haramu ye non k'i to la i bɛ to jigin i tɛ fara lɔnnikɛlaw fo ka t'i sa i bɛ nin kitabu misɛnninw to yen nin ye kitabu misɛnninw de ye yuma zɔn ma janan bɛ ye kitabu misɛnninw de ye i b'olu to yen i bɛ taa al-ummahatul maraji wala i bɛ taa jija i bɛ taa ayiwa Ibn Hajar Bukhari sharha ba n'a fɔra sulamɔgɔw ko Bukhari kaba kuma banna o bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni ɔ Muslim sharha ba e bɛ taa yen de bon mɔgɔ min taara ye ka kuma ani mɔgɔ min ma taa ye ka kuma e taara fan wɛrɛ ta i m'a k'i yɛrɛ la wa i yɛrɛ faga i yɛrɛ lebu parce que ninnu ka kuma bɛ giriya ka tɛmɛ dɔ in ta kan hakili ne don marji o ko de y'a tigi sɔrɔ sisan marji o Ibn Hajar Asqalani u bɛ a ka kuma in min fɔra tamima la u b'o fɔ k'a fɔ haramu don mais Ibn Hajar Asqalani ye min fɔ ta sisan nɔ k'a fɔ laɲini ye de min ni a ma kɛ ala tɔgɔ ni ala tɔgɔ tɛ ni kuranɛ tɛ ayiwa bon n'o ma fɔ ka la ka ye sunamɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ bɔ ka sira bila e bɛ se ka yɔrɔ fɛ a se bɛ k'i ye sunamɔgɔ cogo di bon sunamɔgɔ bɛɛ sɔnnen bɛ maa min ye o ka kumakan bɛ yen e ma taa o filɛ yɛrɛ kitabu misɛnninw filɛli bɛ kan ka karamɔgɔ faga koyi
in be san sugula fi ka kari ka wari bode wa mugan kitabu ka wardo kitabula e be sura ka marje ba sura ka kuma e me karamo te kelenya wa do mana fon ko fo ka tadne la te yo mu do parce que ba ka kuma boro no e mo mtra kitabu do sa sugula wala yuma zo ma jakibo o man kambe banwa atigi jonda atigi fa yere tseko fa mi kitabu la e reta lon kolo mo nyuma do mo juda saralende wa masara de ba ambet le minan ko be ba ka karmo sara ala ka le bani adam donc ni mo mba fe ka fen sababi ka haqiqa lon ilmiyan lon ni sirafe kitabu thalathu rasaila sebende ni maul sebende ani nasi ni qur'ane do sharia mu fala ni qur'ane te haramu don sharia mu fala afanyuma na faju anya wala wala kuna an sedana aflana mauludi be daga wala tera o fana ba kuno asabana juma yetuni wala bolomina ani bolojigi bolojigo fara kara fitna bay jamana bolo gansa minali bolo jigini wori kara misuru tlanga jamana ka c'est-à-dire la harola metan folan dallo la ilaha illa bin amma kalami ko no famita bolo o san joli joli bolo mina gansa ni bolo jigi la ilaha illa fulani kele kan ka kalde kama man kan ka wuli ade no fe ka haqiqa fo moye kuma min teke la ilaha illa allah ka islamiyat tluma ka wori betake bolo mina ni bolo jigi ka islamiyat turla kun kan ba fi san joli fo ka misuru tla no min yeni man kan na fi la haro be kun ko ba soro be ya foyi bon ambe temi ko suryaniya suryaniya yere ye alla nyini minye ko allah ta'ala ayre to minun jigi folo folo annabi minun te arabuye ay min jiguka nabillahi sulaiman ala to jigina kadama nabillahi ibrahim ala to dirama nabillahi musa isa nunu ande minun timina dauda nunu ufanaka kitabu arab kante me kitabu jiyan minun kan ala to tumba kuna ala kente kitabu jika na ma to kan kono ibsaka fa ani qur'ane to arab kan ta tele kelede o to min chaman de biya ko suryaniya wala ibraniya al asma'u suryaniyatu aw al asma'u al ibraniyatu min asma'i allah kitabu de bimbole no ka to ko mu'jamul hadarat as-samiyya amba fa islamu ka to so ka ta daile ale bo kuma to koro ba mun be nabi ibrahim atlawla to koro mun be asursu na koro ana borami abulu koro di mogoma ani dictionnaire to tegelenye dictionnaire benaka barado ale kan ye al asma'ul qadimatu tarikhiyya abul kuraw de dima bon asma suryaniya munya langele ya parce que dina anewum ko tanga nabi amma o anebuye am se ko lo ci 600 amba lo ni sira dama ye tawreta wali injila o be dina ko nabi abe libru ba ko na to al kitabul muqaddas tawreta l'injila min jigina musa kan min jigina isa kan évangile abe dina ko nabi abe kitabun ko na to al kitabul muqaddas wa hadi zabura fana ba kono adi zabura mbe karamo o bul sugula ko ko zabura mo munda ya to ko anu te gelenya o te zabura e zabura min be kitabul muqaddas kono de o de zaburi parce que lui chesri kitab ko mun temna foka chama foka soro ka kifra nyonka ado se ka fa adu fara ko yelema duna lamba fa nam se ka sitola yelema duna la me yelema duna yorojma ma ka yorojma ko fona londe yelema ka tenga ka yoroma na ba lonwa yoromin kuma wo kuma nabe muhammadu ya yira wala la kara ka cidenya ka fanga doala wala ka islamiya ka fanga yira o yoro ni yele mari kira famba be yodi muhammad ka hal na to be boyndi o da to nyina a livre de be no ko évangile barnaba muhammad to bo kono hali sini o menere bolya muhammad to yira de bo kono muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba kono voilà mais au cas ñoña ba do senfe o ye livre nani tadron ko rekoni a livre to keme joli joli ya be condamné ka be ka jini na kili mo bulu masache sendo ala ka tigi be fa wala be nyangi masache mani sendo dina dron ko nyalende bo évangile barnaba tunu ci ko flani ta kasrama tunu iba dogore me biate dogore be fere subula ala kalim muhammad to bo kono donc amay faso kono voilà donc kitabul muqaddas kono yelema donna la wetiyay mais yelema donna amadu ayra belade utna ko ira jugo ka fo ala to jelen flanga fo na kameto yelema bel ma pourquoi na fajma ne bola odi ala to odi ka livre noro yo to no kan yelema voilà
ne ke ni madala ku be ala to ke nyi ka fu bo yelma ci ko sidla parce que damandu yerla damandu ka dinela o be se ka wasono di voilà mais yoro munu be na bana yira ka fo muhammad ko tinyaye wala muhammad ka cide nya be yoro munu na wala islamiya ka gorili wala fengo fe na be aywa ni islamiya dine ke ni yira olu yoro nu ma disa o yoro fam ba bede efasira voilà po utoro la ya ala to do ken yela mara mo umi balade mais ala to bunda ko jubulo bulo o ya effacer ka boka bible do kono la bible top yawe o de comme allah ambulo o de bible fambe mais la bible top kono ayta da la kelenta kono ne ra da la kelenta kono o ya bebwe ni kuma kura de mi haqiqa de recherche be mo farnya ka kuma ustaz nko ta dali ata kono nte kuma yeni ma dali on ta sande ntara dali be mbulu yande ka flefa da no fokata ba maya we yakuno o dia to munum be jamakuru do be no be bible ko o be ko temande jehova o lu ye kele bade kenina ka livre chaman de dla ni min kera ni etan ku ka yawe se ga placer bela o tara sura bore ka da ku min ka o ya ku fana fo ku ye kunjugu de no lona ka bo fana o fana ma yal doni ambo sura de kon kuma toga wa suryaniya numbe lonchu minna donc ni munun nana kitabul muqaddas kono ambe soma voilà o do fleni ilin o lu ba fo eli o be kitabul muqaddas kono o yera ko mami ko ayba ko nabillahi isa ka be gengelet mamina selamo ken to fo abada isa ma genge selamo bulo mais o lu bulo ka gengerat mamina du tla fe ka kulira saraka kulira yar koy ka kule ka la wala ko eli lama shabaktani eli lama shabaktani ntigi munna inabla ntigi muna yenabla o yende fo bible kono ko zezio de fo ni kono be bible ko naba kono be kanka bible mo da bible kanka ne suya manka dusu kasi min ka gele ka fa bible kono ata kono de be se bible mo dusu kasi ma ba ko livre kono ayta de la bible kanka ne suya de ala ka de ti kera tnya naye nde be bible kono ala ko de ilahi limadha khadaltani إلهي لماذا خذلتني نتجي pourquoi ينبلا كاودو فوق اتوكروا كونو دوت لافي اتوكروا كان كروا سان فادلوني او يودفو ودون او اليني امسكا فو او امسكا دو سوريانيا كونو امسكا دو ابرانيا كونو بون يورنا امباك ابرانيا دي سوريانيا او بينو ايوا ابرانيا فنبي donc eli wode araba amba fono ko ilin olu ko el na ni aka nyire ba eli ne ka ala ni ko el we alay c'est massa c'est mimbe c'est ate dese bi netara bible netara munjiru daile eli kura jumanye o ya korofala ko al qawiyul qadir puissance be minna wa bese ko el kura yoy bari mo kom ti recherche ke ba yire bla la gusil la dronka ka jurbu chaya ala dungi ba qur'an ko ite fen fe lo kana jije wala taqfu ma laysa laka bi ilmi braji ma ta fet laka jije ka kay wala ma yahramu ke ala ko wala iba ni ka lo de folo amba fula ci ko mi ba lo ka timan kan folo ka sura ka kuma me era ni ala ci ma de ka tan branche fe ni ya zidro yo qur'an so ala ko wala taqfu ma laysa laka bi ilm fami loniti laka na jije zisman ko rajmanye akanyi amay ya jije ni ko akanyi ya jije ni ko amany fona ya jije eto lo afontalo ala kalimani ya dama o donc ni be bible kono dawre be bible kono ko aywa ehye an ara kamba fo ahyahu wala ahyahu o be bible kono ne dalembe nuna ka fo ala tawdido muna parce que ndalembe kitabu mun jigina nabillahi ibrahim nabillahi musa kan nabillahi isa kan ndalembo la ajigina cugom ne yeni yele maka dola ndalembo la wa yoro mun yele malembe fana nyo jatimina yoro mun man kan ka yele ma fana nyo jatimina nun te yoro min kan ka yele ma voilà parce que ni ka livre be waso yoro mi ala to bilba ni mun noro ba ko no de yoro ye ehye dawra be ko shara hiya ولوك شرا الشريه أدوناي أصبع أوت
El Shaddai Yahweh Elohim nin bébé Bible kono nin be ala todi donc nambe Suryaniya bo wala be Ibraniya bo iya boro min fukalo donc ni anga privier arabu kante mais ka foko ni ala wele ne ki kafiriye wala ye mushriku ye wala ye haramu ye karamo chambe se ka fo voilà mene biso ko fo chukuri ne balo livre to mun jigina ne bi to ko fana ye kitabudi qur'an jigina chukumu fana jigina tende o ara ala kira ala to dira ala ma ala kira ma arabu kana otewa parce que ara otewa na ajigina to mun fana ka uta arabu yo fana ji ala to dira fana mo kakana il fanga son yoro madi ibisa ka funga loni masamo ngaye be ala gusili kani fanko de boala voilà hakila ni preforawa bon Suryaniya to kacha adofle ko falouche bon Suryaniya do voilà bon antara soro الشيخ عبد القادر الجيلاني اللي ترى Suryaniya في وليو تشلا كسبه bodi chaman tara Suryaniya fe mo bin tara fe kosobe fo ka fa ka livre kono ka fa ka duwa kono ale nyon ka duwa la ale nka duwa ka duwa dawa do be ko dawa tusmil jalala de Sheikh Abdul Qadir al-Jailani aya fa kono ko Allahu tahfalush ikuma kuray do se ka fo ni kafiri de ni shirku non non caractère sanga ci ta nyani kana zizman ka tasrima nyani ni Abdul Qadir kafiri ali afala ki kisome yo ko be ta jahannama ay sikatola oye iye Sheikh Ibn Taymiyyah ka karamo la gusi Sheikh Ibn Taymiyyah mamin tanuka ke Sheikh Bawdo ye Abdul Qadir Jilani bablo e ba fa ko yeba resaji de ba no ya ko ngache kitabu de ko tibbul qulub jonga ko ba ko na Sheikh Ibn Taymiyyah ani Sheikh Ibn al-Qayyim ni ufla de ka ko ba ko Ibn Taymiyyah be Sheikh Abdul Qadir ka kitabu kuma kelen pe suru maninta abse ka page kelen page fila ka be kan ka commenter ko Sheikh yira ko dan ani ala kalima na damma na ne fa ko ni Sheikh baw bela gusi tuguna sa ate ambe torjman tuguni yira ko sunna karamo bame be na wulula wuri mamin tanu ebe kan ambe kan ko la gusi de sane ku ka tasara la gusi ka soro wali mun de gusi la parce que sayfu te wudo ne ebe karamo bama ko sale ta ne karamo chamanya tora balok no fuka ta sabdu wa fe me karama kenya ni nyondo de yabe Abdul Qadir Jilani wali yubam na bu to mela tan akene wo kele utese mo ma ute mala gusi ibe se fembe fa wati tasara mais sayfu bu bulende sayfu al adai bu bulende ambo kalama ne to kalama ambo kalama ibu toy wali bako basa hala adobi ta wa bako tadmirul a'da dobi ko as-sayful maslul pamur min fuslim ba furo ko nu yakra so ma hal ni yakro fi tayra so do ibulu toyndi mo be mo li ka ko ni ka tinyali bay bu toy wala ala bi kantige kabala kena kan dolen a pamuru ka jamo ta dan relo ni yake tan sano e be se ka kungulo batan tege nyo fa ni jiro fana de jina million i ba be kun tege nyo fa nay be kun bebi mi mata fa we tinya ma ti itanya ni ha Allahu akbar waliyu ka toy ne ka karano mbaf ay waliyu be toy na fra ka say wali han dim sura toy say fu bu bulere ha ni ba karan ha antara dele mundi bubule abeni abi ni ay wudi ka tole be fembe fu moto kuma o ko anyanga ko to alabulo waxuma ko maqamu tafwid wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wa yi maqama dodi na gana yebe girinka ala welo ye ka fenga karsa tatnya wuti mashidanga tafwid ala nimi sirama ne ka ko ta la be de bolo ni re ya fara ni mi latiga ne ken sentala ne ka ko be tebulu ntenyere defense ta ni mo mi ni ka fembe foma ala ntafo ala ni ka tigila abada ba to iblu ay huma maqamu tafwid igo so tigila don ala titoy mais akramo fona naka be ala wil don ala balabla agoy ka fo ala kar sa yento ni kala don adwo to jabi tuguni ika ko to na ala bulo isimbala ni do ko dro isindwala falush mo nyandala asorla kitabu mkono jon to baka Sheikh Abdul Qadir Jilani do to ko dawati isbil jalala Allahu tahfalush yalla Allah be fara togat motuma parce que Allah to la sara mo ne be fem fuye o kan ni ko façon bobu ko ko jannunu ni Allah farle mbako ka bola
وك الله يرد الدم كان كل جان تكيبان الله يرد نيغو في كورسالا الله اسم الله الاعظم دي اكابو سانغلا اكابو دوكلي يبي فين تمام فرك على توتي دو دي ادلو يريكا فراغا مصيبه دي بلو دي بي نما يكيبا كدرون يبي الله لما يبا فو لا اله الا الله ولا الله الرحمن الرحيم وتما جمله بدافزا ابي يكما فلو من فو يا دم كويه منيكو الله احد ولا الله صمد ونغ يرو donc ni yoro ina sano ala kalimaniya damma wali yubauta ambuto chugula parce que andale mbula Sheikh Abdul Qadir Jilani o yake Sheikh Ash-Sha'ra o fana yake o ere ko to do dira ale makabo fu sangulu la sanfo tere sangulu la ni sanche yorombe ko aywa malikiya duba yor la ku be malikiya kerkel no ulube ul kasur ala la kate malikiya chamaka ay hum al karubiyuna kulubi ala batuli to minye ya famuri ko jigina kanadi ale madu ko aka livre be mbolo ya aya fo akono abi mbolo ya aka livre be mbolo ya aya fo akono o yenda yede livre to ko fanye non ay mun defo non akene aw dalen bala ken tafo ni ngene fo ka sorati a livre be mbolo ya abako ay mun la ka tuni ako du ko wali be mo ko ni dalil ka wali la ka hibe alenye kika to ko ni korofo atlala tuguni kalon do de on yere ma yorola madri kamentul abada ala kira kalonni ako ulumul mi'a wa ahada ashara ilman muhammadiyan muhammad kalonni atlar claro keme antane que les premières fois en cas de me wali kono ay kasra ka be cité ko jaga jaw be wara to indela ko ala odi alema shadili ore donda filade ano sharawi be nda fil sharawi te sharawi frada be inde شعراني ايان دم شاذلي دي ولا شاذلي بنتالو الله وني دما شعراني فنا بي وتابي نندا في لوبان دم ايام مد شعراني فنا تابي على شعراوي سا اوكن وي بيتلي اوتي شاذلي كما دي نيا كتابوني بمبولي aka daira badu ba kuno abude kuno tin tidare en to fore wala darius cercle bil badu de do noraniya to nunu ba kuno en ako du ko wali yubbe ko dokani akorofu ulumul muhammadiyya kama al mi'a wal ahada ashara al ulumul muhammadiyya 110 ilman akili wokle kikafo abedira alima la wala aywa ba abdul qadir fana wasura min niyo tala may be jorni fana watuguni ba shamara tele fana no fana kuma na ibe bodloni mimana kuma dori baye kafoni ba benye antento allah bulo tatu allah bulo te ala kaliman ya dam donc ko be bla so allah bana parce que chamambe kolodia ani suryaniya o tekelenye de o tekelenye abada donc kama do chamambe kolodia nunde ka abeta fo harfu bi sabalat magnya de fo harfu bi woronya de fo kementan nani jaman jamba shin shaka shin de shin guru non ngache ni fado yalla yak yalla ngache suryaniya kamana chadron harfu fla saba nani duru wolo la na kera ko jugu tan amantre katimoka voilà ni chinu sur la fla saba nani mais chinu biduru wala chinu tanduru chinu de chinu he ba ngache ta fado yerla a chambe be da kuli gagir da kuli kabo ko fado nala musokora wani chabili ke josa konde ne godo de to da makae ayaba chula ote duo ka kai karabo nya da baita no fi to godo fleni saqfa qis de bare bleni shamkha barukh de bare fleni rahatu jafikhin de bare fleni ahma hamitha atma tamisa anta tote alaka temide ukacha yande anka suru yate angata anka pande ningo saranga che bon ambe min fokala ninka sisa nin kelengo kele shi abe shekhu nunum bleno iba sura kele wala li abe page nani page durubo akle ana tangalan ana shurutu abe tani sokono munye ukelembe ka be fwa kono yenno
danger minnu bala n'i y'a ta ka sɔrɔ sheikhu ma onu d'i ma i m'a ɲɛɲini ayiwa i ma hijabu lɔn e ma akili lɔn i ma miftahu lɔn i ma bɔyɔrɔ lɔn secret minnu b'a la hawasu minnu b'a la e t'o si lɔn i y'a k'i yɛrɛ la voilà ne kɔni n bɛ min fɔ k'Ala ka o de ye nin ye salala muhamadi alhamdulillah an ye faamuyali sɔrɔ la kosɛbɛ ɲininkali filanan o ye jumɛn ye allazi jaa bi arshi balqis Sulaiman alayhi salam ale ka waati la ni dɔ b'a fɔ ko masa Sulaiman muso dɔ tun b'a ka waati la ko Balqis o tun y'a laɲini ka na n'a ka palais ko ifiritu jinɛw cɛla ifiritu ko ale bɛ na n'a ye sani u ka wuli ka bɔ u place la kuranɛ kɔnɔ maa dɔ tun bɛ yen ko qala allazi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ko ale adamaden ko muso in ka palais ne bɛ na ni wala ka sigi la ne bɛ a ta ka na ni a ye sani ɲɛ kɔmi cɛ o tun ye adamaden de bon se wɛrɛ t'a ye a jigi Ala de ye mais Ala fana ye fɛn dɔ de d'a ma a b'ale Ala deli min ye n'Ala bɛ sɔn o tun ye tɔgɔ jumɛn ye an tun bɛ fɛ i ka lalɔnya n'o ye inshallah bon lɔnnikɛlaw kan ka kuma nin kan mɔgɔ kana fɔ ko lɔnni bɛɛ ye i ye dɔɔni min kalan kilasi kɔnɔ n ka cɛ ko lɔnni dan yɛrɛ n'i ye lɔnni tila 1000 ye i ye 1 pe de kalan la a b'i kunna i bɛ lafiya bɛɛ ko nin jamana in k'a ɲɔgɔn ti yan nɔ a ye cinin de kana Ala ka lɔnni dugukolo karamɔgɔ bɛ wa ma utitu min al-ilmi illa qalila mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma la komi i ye fɛn bɛɛ lɔn i yɛrɛ faga i ye mɔgɔ sugu i ye mɔgɔ poisonné i ka jɔnya yɛrɛ ne bolo yɛrɛ waati bɛɛ nin recherche ba in bɛlen kɔfɛ n ko faqirullah n ko k'a fɔ ma faqirullah faqir kɔrɔ jumɛn ye fantan e kɔnɔ fantan kɔrɔ bɛ wariko fantan de ye ayi an fantanyalen bɛ Ala ka a sɔdɔ Ala la an fantanyalen bɛ ka Ala ka lɔnni sɔrɔ an fantanyalen bɛ ka Ala ka nɔɔrɔ sɔrɔ Ala ta ye nɔɔrɔ in de ye wari kɛ ni wari dɔn o sira kɛ nin ka ci an ka ci Ala tɔgɔbaw bɛ yen ka ci hali n'i taara sigi wula kɔnɔ ne ko Allahu wahabu k'a muni tɔ fɔra kan i ni harijɛ kɛ nin sɔrɔ o Allahu wahabu k'a muni tɔ fɔra kan i n'a tɔni ye o i n'a sɔrɔ o Sulaiman ma Ala wele o de ye rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mun de bɛ wahabu kɔnɔ taa ɲɛɲini kɛ e kunna sanfɛla in dɔrɔn de wa taa lettre filɛ bani a lettre daminɛ jumɛn laban jumɛn lettre jumɛn de b'a kɔnɔ o lettre ninnu ye mun de gundow ye Ala ka limaniya d'an ma hada huwa Balqis ka banbale a ka masaya sigilan Sulaiman ma ko seru de ma ko ka taa ta kana ni Sulaiman ta amma dara amma ɲɔgɔn bɛ dunda kɔnɔ fɛn min fɔ kilomɛtiri fɛn fɛn ye 1000 ni kɔ a bɛ surunya u la ko ka taa ta kana sansan n ka cɛ ni mɔgɔ min y'o fɔ an ka bi tile na n ka cɛ mɔgɔ bɛ filɛ dɛ hali ni fɛn bɛ se ka sɔn n'i ko ta kana sansan fɛn fɛn kɛ nin ye heure 7 ye wala heure 5 ye a bɛ kɛ sira la dɛ o tɛ taga segin na wala heure 10 yɛrɛ wala heure 10 kɔnɔ o kɔni na k'o kɛli ka ta sisan san voilà jinɛ dɔ bɛ yen o bɛ fɔ jinɛ min ma ko al-ifrit Ala yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko a jinɛ qualité in tɔgɔ fɔ ifrit qala ifritu min al-jinni ko jinɛ qualité min dɔ bɛ ko a bɛ ko ifrit lɔnnikɛlaw ko jinɛ yɛrɛ puissance bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan min puissance ka bon a bɛɛ o de ye ifritu ye n'a fɔra ni jinɛ ye ifrit ye k'a b'i den nɔfɛ wala i denmuso nɔfɛ wala i furumuso nɔfɛ baara b'i bolo dɛ n y'a karamɔgɔ b'a dɔ ye n'a y'a aturu karan ka taa ka tasuma fili ka taa jinɛ ma jinɛ fana b'a ɲɔgɔn karan ka tasuma fili a kan ni ale ye tasuma fili jinɛ kan jinɛ b'i pan ka taa fo dugukolo danu ka teli seconde kelen bɛ kɔnɔ a bɛ taa kilomɛtiri 500 a b'i tan kɔfɛ e dun kana e hadamaden se ka pan ka taa kɔfɛ ale fana b'a taa fili ma e se ka taa kɔfɛ la ka cɛ a bɛ digi jɔn la ka cɛ e ka tasuma ye n'a ka sa ale ma ale bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kilomɛtiri 300 400 bon n'ale y'a fili ma e se ka bɔ i place la n ka cɛ a ma gɛlɛya wa قال إفريت من الجن جنا دبي بملك إفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك بس يا أرمينا دمودو أنا بقول أرمينا يعني يقولي أرك يعني جماعة كرير يبين يكرسيسا ألاكو قال الذي عنده علم من الكتاب مني كتاب لوني بابولا مو كان كي جويا لوني دانتي لونا سكانا ملكي بمي كلا سون لكو لوني دانتي دوفو مغوي نكي دوفو مغوي نينا كما كلا با لا amatla nin kaba ko keli eni ka loni ba bi ka nin kewa ti se loni kela qur'ana kuma ka loni bi ya kera fana ko kera fana de
n'a fɔra bi a b'a fɔ ko a tigi ma jende u bɛ ko jugu bɛ fɔ a tigi ma non a lɔnni bɛ yen waliyu bɛ se ka kɛ waliyu dɔw bɛ se ka kɛ u b'a kɛ ni cogo di o daliya ye jumɛn ye u b'a kɛ ni karama sira de sunnamɔgɔ fanba bɛɛ sɔnna karama ma karama kɔrɔ ye jumɛn ye ala ye kabakoba min kɛ annabiw ye ala k'a ɲɔgɔn dɔ kɛ waliyu dɔw ye n'a y'a kɛ waliyu ye a tɔgɔ ye karama n'a y'a kɛ annabi ye ciden ye a ye fɔ o ma ko mu'jiza mais a bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye n'an kumana an bɛ daliya di a bɛ don karama de kɔnɔ voilà donc qala alladhi indahu ilmun ko min lɔnni b'a bolo minɛ kitabu ko bɛ kitabu la kitabu juma lɔnni façon juma alladhi min a ko min ala ma sɔn k'a tigi tɔgɔ fɔ dɛ u bɛ kan ka fɔ hadamaden an kɛ nin b'a la tafsiri fanba y'a kɛ do ye et puis ne yɛrɛ bɛ min ka hadamaden de don o tɛ wa mais tafsir kuranɛ m'o fɔ an ye dɛ qala alladhi indahu ilmun min alkitabi kitabu lɔnni dɔ bɛ min bolo kitabu lɔnni b'a la o tɛ dɛ ilmun lɔnni dɔ de b'a bolo min alkitabu ka bɔ kitabu la tuguni a ye nin kɔlɔsi banni lɔnni dɔ de b'a bolo ka bɔ kitabu la kɔnɔ k'a ye kitabu lɔnni bɛɛ fɔ dɛ a m'o fɔ a bɛ komi deli ka karamɔgɔ dɔ mɛn ko ayiwa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila karamɔgɔba yɛrɛ don ko ala ye hadamaden fisaya danfɛn bɛɛ n ko non ala ma f'i ye ten n m'a fɔ a yɛrɛ de mais n y'a fɔ n kɔnɔ kɛ nin parce que n'i y'a fɔ a ye jama la a bɛ lagosi n ko ala ma fɔ ten wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila n ye hadamaden fisaya n ka danfɛn caman ye mais n y'a fisaya bɛɛ i y'a tɛ ka di ala la ala ma fɔ ten a y'an ka wajibi cogo kɔrɔ sisan an ka wajulu kɔrɔsi ala ban namela mɔgɔ tulo ban karamɔgɔbaw fana ban namela voilà qala alladhi min indahu ababulu ilmu lɔnni do nakira min alkitabu ka bɔ kitabu la kitabu ɲuman wajibi tan ka kan ka tugu tafsir ko ye nana an bɛ tugu tafsir ko mais alhamdulillah an bɛ ala ñire ni kay abi min ken fo kan ko lon arab kan ken alhamdulillah amana taala arajon la ken an kan ki lambe malikuna wolola arab kan ken ngachi ay am saka tafsir ka ñire deme mais ala e min fo ken ko fa ci la ay o flani qala alladhi indahu min ababulu oko ilmun lonido nakira min alkitabi ka bo kitabila loni façon juma kitabu juma ha bara sorla ante de la qur'an ko mais est-ce que tu as Coran? Est-ce que tu as Coran? Suleiman a Coran kunte. Ya ustaz. Bara sola. Lo da ne kam sen kuwa. Kero ba sigel be ke ya bozo na kace. Jay jabidi. O te de le Coran ko ni yoro ni ma dalil al Coran dema. Lawul mafudi ala ngure di ataka boy abada fakat fo Coran ka fo suna mo do ko kuma do bora lahu mafula kana min ghayri tariq alquran amumi abada ngati ayra taranga yanko ngati qur'anai chugumi ka ke ayara ni gayi ni kali tonne saka ke qur'anai chugumi cha ko na dina sanga che kitab qur'anai kunte me kitabu munu digina fara kullu loni farla nyon kan ke qur'anai ko allonni ana lafzu tekilenye allonni ko ya mana di ba kono me lafzu ti ni ko no faka bo han mais cheikh yan kele seria ko qatan le sal qur'an ala ko qur'an te wala qatan jiba de do sa ay kuma bana ko ne ya fi ala ya foma awala ne kan ya wala wala yi lafzu alquran huwa ma fi almushaf wa ma laysa fi almushaf laysa lafzan lilquran wa inma alquran fi alkutub السابقه باعتبار المعنى ولا ان هذا لفي الصحف الاولى صوفي إبراهيم وموسى مكما من فورا أقرأ أبيك تقول نقول من موني يرى أي وتاهم هناك فرق بين اللفظ وبين معناه كما نفق أبوها لك لمن يدام أمير جمان كنا دون علم من الكتاب كتاب جمان دوسيسان يلا سرسي بدوري بس كمان باك القرآن دي أتشون أما تفسير ده الفلاني أم بكنة دكان أم برشاشيد لا نانتلا أم تفسير ده فناي موفو وتاني ربالي على يمين بلانكو نانكا فوانفنا فرافين كنا جايرة ما كشورة لا كشة كافين بك عربو درانية ولا فلان مو درانية كشة وده تحرب نقص فرافين بك كان نقصي على بلوني بعدي فرافين مو بتلاقي تغيير لا وبيوم ما تغيير لا مكراندوم بت أيوة فرافين دو بت تغيير لا يعني كوجو بعدي نافرا كولا يفلزوك بعد بو فرافين السانسانو فرافين ربا فانو سي با فري ابسا كجورو غو فرافين ديدو ابون ها امري يفق فرافين فقا على كلي بني ادم
ها دونك اي نيرين فاو الكتاب القراني نما كقراني نك نما هل ني تفسير يا كاي نتتافع غدل ني غدل يدي باسكو فورا من كليلا القران نتي قران ما جي سليمان كا بدا دونك علم من الكتاب وهي كتاب من جينا ككون قراني يدي اما اللوني ديرا سليمان ما ou bien mi refleka kuma ni yeta no fleka taka mi fleka kuma ni anda ko kitayin babulo adira oma ndum bala ka do Mamadi Suleiman ma fona tane kungulo mina na on fana ma de kungulo mina tukuni voilà ebe ke Suleiman ka jamala Suleiman de aywa nyamo dine nyamo bay loni ka sore bulo min tale bulo se ka ke men ko ndere matafe abse ka ke de men matafe de tike kuma ba yara ka foke ni loni do babulo ke ni loni do babulo yi abko Musa ani Khadrita Musa ka giri khadri ye piun amma so am nasro do mano prewu fana di aka gira e kada daliya gambe daliya duru daw masakene ka fa Musa ka gini khadri ye piun mais ni yakuma ci wofle loni do be khadri bolo minte Musa bolo loni do de ba bolo ah hali ka baraka de loni do kabla tere bolo me kaf saye ne de fle ba so ala to de tene bolo encore takriban nyanga ci kuma tala ntaka ci tay keni ah hali ga ka refle lo ngonye to do ni fana bulo ngache ngoka sewe ka dia donc lonni do bi bulo aning be ide edebe anye ikramo yerenya ayala kalimana dama do be ka krande bulo ate kramo bulo mais do be ket ma do krande be kramo dan pion Abdul Qadir Jailani aya kramo dan Ahmad At-Tijani aya kramo dan Ash-Shadili aya kramo dan An-Naqshbandi aya kramo dan voilà ibu walu ba fe mais abe kranke do bulo mais la bana ka kramo dan wajin aka Sheikhu Yesan aya karamo dangaba aka Sheikhu donke baka Sheikhu de chugudi ah Sheikhu ya ni limite de bala tumami na mbekara nde yayi bolo o Sheikhu ya de do tumami na nyi dan o Sheikhu ya bana pew itenga Sheikhu tuguni ete lon di matu mi mene bulati bolo mais Sheikhu ya ko la mitman nyonche kabini mako o bunya bana nyonche mo karamo ya bunya siri mais eden karamo ka dawde kan mais bi min ben bolo ne ka grille piun na to be na fam be bi etete ina fa Abdul Qadir soko fa karam ko ma san sala kaliman ya dam شيخه لفظا شيخه ليس لفظا حتى بالعلم لكن aka sheikhu do wati ma amako be kankara me bi et men karamina ne alonga temeka o sheikhu ya banade a shamara tiani de fo jawayir kono ko sheikhu ya ko limit dibala kaka barade ki kan yama ni kara ni banna ka ban donc ato kara bunyai akara bunya de mbi bunya parce que ye gankara ka temi mais bi fami ye loni o sheikhu ya tani o che tega sheikhu lonna abaratuguni parce que it men karamina ne balo ka temi ka bi o kora erbe songa kene ka sheikhu za karane sheikhu be ket madula karande ka karande o ene resoro nga karam o bado aye nga dawatul ismil jalalaye ako she dukure mba fi idnu dimaka ikranna allah shahid adenyere bora do fana o to yin asalen ko fe fana en telephone ko fana be idnu ni fe billahi ata amina to kay me fana me do kay karande ma ke sheikhu yawa na nyo no beke kasra ambulo anta fon anka sheikhu yanka sheikhu de fuka tansa bunya mbe voilà maintenant si sheikhu ba nou ina fa Abdul Qadir na nyo no attention aka sheikhu ye joye do fa yeke ha ala kalima ni adama wati ko kama ngata jona